Sus town diha ra gyud unta to siya taman o kay half concrete half amakan ra man unta to ang plano. Nya kay nagkataas man ang pile sa hollow blocks o. Nya usap pa gihunahuna pud jud maadyo kay naamang gud ni nabilong sa Leyte ang kining gitukod nga balay mo nang gi full concrete na laman jud siya kay diri ag panahon diri bisan summer na joy panahon nga magsigig uwan samot na og ting-uwan nga panahon unja kanang ting-uwan nga panahon kay di jud na muundang uwan so meaning ang kung mogamit man lamang gani pud ka og kanang light materials kay muna among hunahuna nga dali ma-moist magsige man lagig moist so dali ra siya maunsa magkabukbaron nya mo to ang kuan sad metals pud ang gigamit kay naglisod-lisod ko noron pangitao ng mga kahoy nya mao man pud gisuggest sa panday nga mao na lang ni atong gamiton kay kuan ana para mulungtad pod dili na ta problema sa mga anay-anay ana di gud ingon nga anayon ang mga kahoy nga kuan kay mao man jud ay kasagaran diri sa probinsya pero lagi para madali na lamang pod kay lisod mahal pod ang kahoy jud ron nya mo to sa kana nga video nag trabaho di sila dapit sa Mighty Race kay mura man kog naikagalingong kuan stage na ano na siya sus wa jud magdahom nga dako kay gasto pastilan pero hapit naman pud na hapit na mohilak hapit na mohilak aging gasto kay uy yung taon di ra ba pud kay kana red gustuan